Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis venue avec une bonne gourmandise de tiramisu au spéculoos accompagné du caramel beurre salé, une vraie tuerie. اليوم جيت لكم بواحد الدسير اللي معروف هو التيراميسو. اليوم غنديرو بالسبيكولوز ودرت فوق منه الكراميل بور سالي كيجي لذيذ بزاف. Tout d'abord, nous allons préparer le café qui sera assez fort pour imbiber nos biscuits, mais ceci reste facultatif. Si vous souhaitez le faire sans café, c'est possible. الأول غنوجدو القهوة تكون مجهدة باش نفزقو بها البسكوي ديالنا، ولكن هذا كيبقى اختياري. اللي ما يبغي القهوة يقدر يديرها بلاش. عندي هنا جوج إناء، وحده اللي خليتها واحد 5 دقائق في الكونجيلاتور باش تبرد، وحده اللي راها نورمال. J'ai ici deux saladiers, un qui est très froid, que j'ai laissé 5 minutes au congélateur, et un saladier normal. Dans celui qui est froid, je mets les blancs d'œufs, et l'autre, je mets les jaunes d'œufs. في هذاك اللي قلت لكم الإناء اللي خليتها 5 دقائق في الكونجيلاتور درت فيها البيض ديال البيض وغنردو في الفريغو. Les blancs d'œufs, je vais les réserver au frigo en attendant. J'ai les jaunes d'œufs ici, je vais rajouter 30 g de sucre et les 2 sachets de vanille. هو في الصفر ديال البيض غادي نزيد ديك 30 غرام ديال السكر وجوج شكرات ديال السكر فانيلا. غنحرك مزيان داكشي حتى الخليط يولي كريمه بيضاء. غتشوفوا في الفيديو كيفاش غادي يولي، خاصكم تحروا بالخف. انا هادشي مهم بزاف حسب تيراميسو. Voilà, nous allons mélanger énergiquement jusqu'à obtenir une crème blanchie bien homogène. Il faut bien mélanger énergiquement. Cette étape est très importante pour un bon tiramisu. Voilà, c'est parfait. ها هو كما كتشوفوا هنايا ولا كريمه بيضاء. دروك غنجيو نزيدو الماسكاربون في خطره ونحركو حتى تندمج لينا مزيان مع داك البيض والسكر وتولي كريمه ما فيهاش كاع عبابس. Voilà, on rajoute le mascarpone et on va bien mélanger au fouet jusqu'à obtenir une crème bien lisse, bien homogène. ها هي الكريمه على ما نحصلو. دروك غادي نديروها في الفريغو على ما نوجدو الكريم فريش بالبيض ديال البيض. Maintenant nous allons réserver ceci au frigo le temps de monter nos blancs en neige. Voilà, داك البيض ديال البيض انا كما قلت لكم درتو 5 دقائق الاناء في الفريغو قبل ما ندير فيه البيض، وغادي نزيد قبصه الملح. كاع هادشي كيعاونوا باش داك الكريم فريش طلع لينا في الساع وتبقى قابضه راسها، يعني تحصلوا على واحد الكريم فريش اللي هي ما تتحركش، تكون قابضه راسها كما غتشوفوا في الفيديو. Voilà, j'ai rajouté une petite pincée de sel et mon saladier, je l'avais bien mis 5 minutes au congélateur avant de commencer, avant de mettre dedans mes blancs d'œufs. Tout ceci, c'est pour aider à obtenir vite les blancs en neige et pour obtenir aussi des blancs en neige bien fermes.
Voilà, ils sont bien fermes. Regardez, je vais retourner mon saladier et ils ne vont pas bouger. C'est comme ça qu'ils doivent être. ها هما البيض ديال البيض ولاو كريم فريش قابضه راسها. واخا نقلب الاناء ما كيتحركش، خاصهم يكونوا ضروري هكا باش تيراميسو يجي زوين. Cette étape est vraiment aussi importante pour que votre tiramisu soit mousseux. Maintenant, nous allons l'incorporer avec notre mélange de mascarpone. دروك غادي نجيو نزيدوه لداك الخليط ديال الماسكاربون والبيض والسكر. وهنايا اللي ما خصكم بو تضيعوها. شوفوا كيفاش غنخلط كيفاش غندخل داك الكريم فريش مع الماسكاربون. خاص غير بشويه وترخفوا يديكم. Voilà, ici, c'est vraiment l'étape cruciale. Il faut incorporer les blancs en neige vraiment délicatement. Regardez comment je m'y prends. Tout le temps, je descends vers le bas, je remonte la crème et je tourne en même temps ma spatule. Voilà, هاد المرحلة مهمة بزاف. ديروها مزيان باش التيراميسو ديالكم يخرجكم مزيان. خاص ديما مع السباتول تهزوا الكريمه من التحت وتبقاو تقلبوها من الفوق هكا وبشويه تكون يدكم تكون مرخوفه، يعني ما تدكيوش على داك الحاجه على داك لي بلون دو ولا ما وخصكم تخلطوها. تبقاو ديروا كيما كندير هكا من التحت للفوق من التحت للفوق ونبقى نقلب السباتول ويدي مرخوفه حتى تندمج ليا مع الكريمه ديال الماسكاربون. خاص داك لاموس ديال ديك الكريم فريش ما تهرسش. في التالي خصنا نحصلوا على واحد الكريمه اللي تكون بحال اون موس، ما خصهاش تكون جاريه، تبقى قابضه راسها. Voilà. Au final, il faut obtenir une crème qui soit mousseuse, enfin, comme une forme de mousse. Il faut pas qu'elle soit liquide. Elle doit être assez ferme. Pour cette étape, prenez bien votre temps. في هذه المرحلة هزوا مزيان وقتكم ما تزربوش. Nous allons réserver au frigo et préparer nos biscuits. درناها في الفريغو على ما نوجدوا البسكويت ديالنا سبيكولوز. Moi, j'utilise un sac Ziploc, un sachet Ziploc, pardon. Je mets mes biscuits comme ceci. أنا كنستعمل هكا واحد الشكارة اللي كتبلع، ندير فيها البسكويت كيما هكا وغادي نجي نبقى ندكي عليها باش يتربز. تقدروا ديروها عاود بالرولو ديال الباتيسري، تبقاو تجيو ديروا عليه لو رولو حتى يتربز لكم. وهنايا عاود نتوما تختاروا كيفاش بغيتوه، يا تردوه بودره يا تخليوه فيه المرصويات. انا كيعجبني يبقى فيه المرصويات، mais تقدروا تردوه spéculoos vraiment comme تكون بودره. Et ici on va commencer à appuyer dessus jusqu'à obtenir les spéculoos qu'on veut, soit en poudre soit avec des morceaux. Moi je préfère quand il y a encore des morceaux. Et vous pouvez utiliser un rouleau pâtisserie aussi pour faire cette étape là. Voilà, je vais prendre mes 3 verres. Vous prenez les récipients que vous voulez. On commence d'abord par mettre du spéculoos dans le fond. هاو نهزو الكيسان اللي غادي نديرو فيهم التيراميسو. نبداو نديرو تيراميسو من التحت، نزيدو عليها شويه ديال قهوه ماشي بزاف، وهذا كيبقى اختياري. اللي ما بغا يدير قهوه ما يديرهاش. On va rajouter quelques petites cuillerées de café, pas beaucoup. Mais ça reste selon votre goût. Si vous voulez pas de café, on met pas de café. Je mets 2 cuillères à soupe de mélange de crème mascarpone. كنزيد 2 معالق كبار ديال الكريمه ديال الماسكاربون هكا. وغنعاود اسمحوا لي، وغادي عاود نجي نزيد spéculoos من الفوق كما هكا. Et je vais venir rajouter une couche de spéculoos par-dessus. Vous voyez, moi je laisse des morceaux. Mais vous pouvez, comme je dis, écraser jusqu'à ce que ça aille en poudre. Voilà, on va imbiber quelques cuillerées de café. هو درنا فوق منه ديك القهوه اللي كتبقى اختياريه كما قلت لكم، وغنجيو نعاودو نزيدو من فوق الكريمه.
Et on va venir rajouter de la crème par-dessus. نسرحو شويه من الفوق مع واحد معلقه وغادي نديرو لهم بابي فيلم وندخلوهم للفريغو على الاقل 4-6 سوايع. ما حسن يبقاو الليله كامله 12 ساعه عاد تاكلوهم. Et on va venir alors arranger, enfin étaler un petit peu le dessus de la crème avec une petite cuillère ou autre. On va les couvrir de papier alimentaire, papier film alimentaire, et on va les mettre au frigo pour une durée de minimum 6 heures avant de passer à la dégustation. Mais le mieux, c'est de vraiment les laisser toute une nuit, c'est-à-dire 12 heures au frigo. Ils seront vraiment meilleurs. Voilà, après que mon tiramisu est passé toute une nuit au frigo, maintenant je vais passer à l'étape de la présentation. داز 12 ساعة اللي لا كاملة في الفريغو. دروك غادي نوريلكم كيفاش كنقدمو. Moi je mets un petit peu de spéculoos écrasé, un spéculoos en entier pour la déco et je rajoute pour un tiramisu bien gourmand du caramel beurre salé. C'est vraiment une tuerie. Et bien sûr un caramel beurre salé maison. Vous pouvez retrouver la recette sur ma chaîne. C'est vraiment une recette inratable. Moi j'en fais, je les mets dans un petit pot comme ceci et je l'utilise quand j'en ai besoin. Franchement ça change tout de mettre du caramel, le petit goût salé qui casse le goût sucré, c'est vraiment très bon. ها انا كندير شويه ديال البسكوي هكا مهرس من الفوق، كندير واحد بسكوي كامل للتزيين وكنزيد فوق منه الكراميل بور سالي. داك الكراميل اللي مالح كيهرس داك الحلاوه وكيجي لذيذ بزاف. الكراميل تقدروا تلقاو الوصفه في صندوق الوصف، ناجح 100%. ها هو كيفاش داير من الداخل داك تيراميسو كي على شكل موس كيجي زوين بزاف. voici mon tiramisu comment il est. La crème est bien sous forme de mousse. C'est vraiment une dinguerie. Si la recette vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu et de me le dire en commentaire. Aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Essayez ma recette, vous n'allez pas être déçus. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de toutes mes recettes. Je vous dis à très bientôt. ما تنساوش ديروا abonner la chaîne باش توصلوا الجديد. جربوا هاد الوصفة ما غاديش تندموا. باي.